एमती को परब नथिबो जो परब रे गेंद्री काढी नथिबो हाँ जदि स्त्री माउस दउथिबो बोले मते हाड़ काहे देलु मते एटा काहे नै सेटा काहे नै कम गंडगोल आगरे हमर सेंती परब थिला मात्र जेबुठू हातरे बाइबल आसला आमर परब बदली गला हालेलुया आमे गोटे नुआ धरणर परब आमे पाइलु ए मझिरे गिंजरीगुड़ा जाइथिली आउरी प्रभुଙ୍କ दास आउरी मु भितरे प्रवेश कला बेले से कहले भाई देखो कोनटा देखाउछंती देखो भाई चप्पल दुकान सबु चप्पल दांडे अछि बोले सब नुआ नुआ चप्पल आर सीटा मिसा आमर पर से जंजीर चप्पल परता की मस्त कॉस्टली कॉस्टली चप्पल प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हेउ आमर चर्च चप्पल चोर के नांती नले इयाडे प्रभु का धन्यवाद चप्पल कुटी गला हमर अवस्था एंती सियाडे 1200 टका चप्पल जो बाहर रखी थिबो मन कुटी थिबो हमर चप्पल उपरे मात्र आमर मंडली रे चप्पल चोर के ना अलगा जगह रे हेले चप्पल दुसबो नहीं चप्पल जगह लुचे 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 रखुथिबे प्रिय माने आमे आगरे हमर परब गुड अलगा थिला परब माने कोन हमको जणा नथिला एबे डिसेंबर 25 आइबो लोकंकर पर्व जणे हिंदू लोक कहउथिले डिसेंबर 25 जीशुंकर जन्मदिन और जनवरी 1 तांगर 21 केंती बुद्धि माने देखो डिसेंबर 25 जीशुंकर जन्मदिन अरे जनवरी 1 कोनटा वाला ने जीशुंकर 21 से दिन ता नाबी झड़बो बोला परी की बुद्धि जागा बहुत भयंकर चालाक जागा से माने एमिति आमानकर पर्व थिले लोक मानकर पर्व आसुची जाउची मात्र आमानकर पर्व सबुदिन पर्व हालेलुया सबुदिन आमर पर्व आमर को दिन आमर पर्व नहीं कोन पर्व माने कोन नुआ ड्रेस पिंधवाटा पर्व नहीं नुआ ड्रेस आमर आगरे पैसा नथिबारु आमर परिवार लोक खजी लोड़ी सम्मान पर्व टाइम रे गोटे ड्रेस किनी दउथिले आपण माने केंती पिंधले जणा नहीं आमे 3 भाई थिलु आमर माँ एमती ड्रेस किनी देथिबो 3 जन को समान शर्ट और समान पैंट हाँ पूरा बैंड पार्टी परी हाँ दूसरो किए मिया देखि देबे 3 भाई गिरे तुम्हें बोल सागे सागे कोई दोते सेंती मु यार डिमांड करथि देखो एमानन को हाफ शर्ट मते फुल शर्ट समस्ते हाफ शर्ट फुल पैंट पिंदबे मुई फुल शर्ट हाफ पैंट पिंदुथिली आजिकल तो पिला माने जन्म हैला बेले फुल पैंट पिंदी किना आसुचंती मु जेतबे 8th क्लास पढ़ली सेतबे फर्स्ट फुल पैंट मते मिलला आजिकल देखो डब्लू तो फुल पैंट कार हाफ पैंट अछि प्रिंस मिसा तो फुल पैंट का पिंती बसे सबु पिला मानकर फुल पैंट जाको आगरे सेंती अवस्था गोटे थिला पिठा पणा केते बेले करूथिलु आमे परब टाइम रे एबे आज टी काकरा खाइबा की इच्छा लागुची बोला मैडम को कहि देले सांगे सांगे नडिया गोटे आनी कुरी देई सुजी को पनेई के सांगे सांगे जेते बेले चाहिले मांस खाई पारुचु जेते बेले चाहिले पिठा खाई पारुचु जेते बेले चाहिले मेसो रे ऑर्डर देई नहीं के सोई उठी नथिबो आका तुमर घर कुटी खोजी खोजी किना से सकाल सकाल दुकान केते बेले खोलुची 10टा बेले दुकान खोलुची मात्र मेसो केते बेले आसुची एठी मेसो आसुची की नहीं आपण मा एड्रेस अलगा जगह देथि मु जानि छी सब बुद्धिमान लोक जगह कि नहीं आमे सेमती हमर पर्व थिला मात्र मु आज आपण मान कहिबा पाई चाहे आमो पाई पर्व केबे केबे आमो पाई पर्व सबुदिन पर्व माने कोन लोक को जणा नहीं लोक भाबुचंदी पर्व माने कोटा एटा पढंतु पढै छी आपण मान को लूक 16:19 पढंतु जने धनी लोक थिला हां जने धनी लोक थिला से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि हां बहुमूल्य वस्त्र पिंधि मो आरंभ रे प्रतिदिन आमोद प्रमोद करूथिला एटा आगे एटा भाबुथुलु हमें परब माने कोन नुआ ड्रेस पिंधबा
परब माने कौन मांस खाइबा मद पीबा परब माने कौन नाचबार एमिति अछंती ख्रिस्टियन माने से माने एकानी प्रभुंकर गीतर मिशा नाचबे आधुनिक गीतर मध्य नाचबे से मानु पाइ से चलीछि सेटा परब भावुचंती डेईबाटा कुदबाटा नाचबाटा एबे आमे आइला बेले सेठी 15टा ना केतरा गाड़ी अछि घोड़ा द्वारा रे पिकनिक तांकर चलीछि इटा को आसिकरा केते सुंदर आमे तो सब बेले देखुछु सेटा परब सेटा परब नाही ए लोक पर्व पालन करूछि एमिति पर्व नाही एडा एडा एई पर्व दुनिया लोक माने पालन करूछंती प्रतिदिन ये नुआ पोशाक पिंधुछि प्रतिदिन ये कौन करूछि ये आमोद प्रमोद करुछि प्रतिदिन बिरियानी खाउछि प्रतिदिन पिठा पଣା एमिति अवस्था ठीक अछि मात्र एइटा पर्व नै एमिति पर्व पालन करी से कोन हेछि बोल लेखा गला जदि पढिबे आपण माने 22 पदरे कालक्रमे से भिखारीटी मरी गला और दूतमानଙ୍କ द्वारा अब्राहमଙ୍କ कोलକୁ निया गला कि आगे मरले भिखारी आगे मरला काहे कि मरला रोग ज्वर हितिला से आगे मरी गला से परे के मरला परे सही धनी लोक मध्य मरी गला और समाधि पाइला धनी लोक मध्य मरला प्रतिदिन पर्व पालन करबा लोक मिसा मरला प्रतिदिन भिखारी अवस्था रे बंचुतिबा लोक मध्य मरला मरला परे कोन होछि आउ से नरक जंत्रणा रे कलबल होई ऊपर को चाहि दूरे रे अब्राहम सुनंतु नरक जंत्रणा रे कोन होछि कलबल हैला पर कोन करूछि आगरे डी चाहि लेइ न तंदा कि घुसरी केतबेले ऊपर देखबो घुसरी को मारी दुई गोड़ रे बांधी ठेंगा पसे नेला बेले ऊपर काबा इंदिन आगरे ताको नाही तळटा का दुसुतिबो के चिकेन खाउजी के मटन खाउजी से खोजी बुलुतिबो मात्र ताकू धरी किना गोड़े ठेंगा पसे नेला बेले सांग ऊपर मिसाउची बोली से देखुतिबो ये केमती से घुसरी पर थिला ये केते बेले देखुची ऊपर को नरकरे गला परे आगरे नहीं आगरे तळे आजी कु रेस्टोरेंट जिबा आजी आमे फैमिली ढाबा जिबा काली को राज रेसिडेंस जिबा ता पछे कुडा अछि अंबिका अंबिका ता एते भल लागु नहीं हां टिके चोपरा चोपरा लागुची आमे दिने जाइचु से कहबार नहीं से होटल रना ऑनलाइन रे समान आमे समस्त बसी कि ना एंती खाउचु आमे खाइला बेले आमे देखुचु बड़ बड़ दुईटा जंतु मूसा जाई कि ना से जो खाइला पर सोम पारी कोन देबे सिना चीनी पटाड़ देबे कि नहीं से मान जे सेटा खाउचंती सेंती खाना जाको मध्य दउचंती आमे याडे खाउथिबु से मिसा हमर संगरे आसी रुटी छेडे खाइला परी सेंती रेस्टोरेंट जाकर खादी भलो भाबुचो रेस्टोरेंट जा खादी खाई लोक मान को देह खराब से दिन ठू आमर फैमिली लोक कहलु आमे कु रेस्टोरेंट को आमे जीवु नै आमे मूसा सहित मिसी खाइबा के जीवु कि आमे मूसा भी खाउची आमे भी खाउचो आमान करो एई जो लोक आउ नरक जंत्रणा रे कलबल होई से ऊपर को चाही दूर रे अब्राहम और तांको कोल रे लाजार को देखला एमिति पर्व पालन कले कूठी जाउचंती लोक प्रतिदिन पर्व आपाई प्रतिदिन सेलिब्रेशन थिला प्रतिदिन आमोद प्रमोद मात्र से नरक को गला आज भाभी देखंतु जो माने केबे मद पीबे नहीं परब दिन पीबे केबे फिल्म गीत नाचबे नहीं परब दिन नाचबे सेमान को अवस्था कौन हेबो कुआड को से माने जिबे मात्र आमे प्रतिदिन पर्व पालन करजु हमको नुआ ड्रेस पर्व नहीं पर्व माने कौन ए लेखा होची मु आपण मान को पढुची आपण मान को निमंते पढुची मो सहित आपण माने फिटेइबो प्रतिदिन को करंती पुस्तक को आसत आपण माने एते सुंदर भाबरे प्रभु आमान को कहू अछंती द्वितीय करंतीय 2 अध्याय 2 अध्याय 14 पद
କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ମହିମା ହେଉ। ହଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପର୍ବ। ପର୍ବ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ବିଜୟର ଯାତ୍ରା କରିବା, ପରାଜୟର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଜୟର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ବିଜୟର ଜୀବନ ଆମର ଥିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ପର୍ବ। ଗୋଟେ ପରାଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଲେଖାଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, କେବେ କେବେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନ ମନେକର ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଲା, ସେଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ କେମିତି ଥିଲା? ଭୟଙ୍କର। ଏମିତି ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଛି, ସେ ଗହଳିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିଏ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଲୋକମାନେ ଚେପା ଠେଲା ହେଇ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି। କେତେ ଦିନ ଭାରତ ଖୁସି କଲା? ଗୋଟେ ଦିନ। କାହିଁକି? ସେଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜିତୁଛୁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତିଦିନ ଜୟ, ପ୍ରତିଦିନ ବିଜୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପର୍ବ। ସବୁଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଜୟ, ଏକାନି ତାଳି ବାଜୁଥିବ, ସେକାନି ଲୋକମାନେ ନାଚୁଥିବେ, ଏକାନି ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଯେମିତି ଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ସକାଳେ ଉଠୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, କାରଣ ମୋର ଲୋକମାନେ ବିଜୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରାଜୟରେ ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ଆମେ ବିଜୟରେ ଯିବା ଲୋକ। ଆମର ପର୍ବ କଣ? ପରାଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନି। ଆମ ପର୍ବ କଣ? ଆମେ ବିଜୟରେ ଯିବା ଲୋକ। ଆମେ କେବେ କେବେ ସବୁଦିନ ଆମର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ସବୁଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ? ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି। ଏ ମଝିରେ ଆମେ ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ଛୁଟି ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ 5,000 ଟଙ୍କା ବାଟରେ ତାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ବାଇକ ରେ ଏମିତି ପଳେଇଲା, ତାର 5,000 ଟଙ୍କା ପଡିଗଲା, ଇଏ କାଢିଦେଲା। କେମିତି କରିବାର? କାଢିଲା ପରେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କରିବାର କି ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଗାଇଲେ, ଜିଓ ବାଜିରି। ସେଟା କଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ, ଲୋଭ। ସେଟା ଲୋଭକୁ ପରାଜୟ କରିବାଟା ହଉଛି ଆମର ପର୍ବ। ସେଇ ପର୍ବ ଆମର ପର୍ବ କେମିତି? ଡିସେମ୍ବର 25 ଆମର ପର୍ବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମର ପର୍ବ ନାହିଁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମର ପର୍ବ ନାହିଁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମର ପର୍ବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଯେବେ ଆମେ ଜୟରେ ଚାହୁଛୁ, ଲୋଭକୁ, ପାପକୁ, ଦୁଷ୍ଟତାକୁ, ମନ୍ଦତାକୁ ଆମେ ଜୟ କରୁଛୁ, ସେଇଦିନ ଆମର ପର୍ବରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ଆମର ପର୍ବ। ଆମେ ସେଇ ପର୍ବରେ ଆମେ ଯିବାର ଶିଖିବା। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ପଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୋସେଫ ନାଇଁ କହୁଛି, ସେ କଣ? ସେଟା ଆମର ପର୍ବ। ଯୋଉ ଦିନ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନଗୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ପର୍ବ। ସିଂହ ଗାତରେ ଦାନିଏଲ ପଡୁଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲକୁ ଗୋଟେ ଖୁରା ବି ବାଜୁ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ପର୍ବ। ଆମେ ଏମିତି ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିସେମ୍ବର 25 କି ଜାନୁଆରୀ 1 ଆମର ପର୍ବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ଜଣା, ଆମର ପର୍ବ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଡିସେମ୍ବର 25 ଟା ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ? ଆମେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଇକ ବାନ୍ଧିକିନା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଜି କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ସେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ପର୍ବକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ବ। ଏଇ ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଲୋକମାନେ ସୋମବାରଠୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ରବିବାର ଦିନ ଆସିକିନା ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ପର୍ବ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ନାହିଁ, ଆମର ପର୍ବ ସବୁଦିନ ପର୍ବ। ଆମେ ସେଇ ପର୍ବକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ। ସବୁଦିନ ନୂଆ ପୋଷାକ ନଥାଇପାରେ, ସବୁଦିନ ପିଠାପଣା ନଥାଇପାରେ, ସବୁଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ବିଷୟ ନଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସବୁଦିନ ଆମେ ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଯେବେ ଆମେ
जय करुछु नहीं कहूछु सेटा हमर कौन अटे पर्व अटे वाह कि पर्व पालन करुछंती खुशी और आनंद सही पर्व आमे पालन करिवार अछि बाहर लोक माने जो प्रकार पर्व पालन करछन से पर्व हमर नुहे आमर पर्व सेटा पर्व जे आमे प्रतिदिन ख्रीष्टଙ୍କ सहित गोटे विजय यात्रा रे आमे जाउछु शैतान देखुची आमान को देखला पर आमर युवा युवती आमर पुओ झियो आमर स्वामी स्त्री को देखला बेले जानुचंदी एमाने पर्व रे जाउछंती भाबंतु जेतेबेले आमे चर्च को आमे आसु नथिलु आमर स्वामी स्त्री गंडगोल केबे पड़िया थिला कि सबुदिन आमर गंडगोल थिला मात्र एबे आमर साक्ष्य कोन आमे चर्च को आइला परे चर्च शिक्षा रे बढ़ला परे आमर गंडगोल कमी जाइछि सरी नाही सराव मिसा नाही मझी मझी रे टिके टिके गंडगोल लागबार की पई भूली जाई हेबो कथाबार्ता है देखो मो बेसी दिन लागिनु बोले लागो टिके ता पछे सांगे सांगे मिसी मिसा जाओ आमर गंडगोल सरी नाही सर्व नाही को स्वामी स्त्रींकर गंडगोल केबे सर्व नाही मात्र हमको विजय हमको जीवार अछि प्रतिदिन विजय आमर पर्व कि पर्व विजयर पर्व यीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे शैतान को हरैले से विजयर पर्व यीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे शैतान को केबे हरैले गोटे थरो नहीं से जन्म हेबा ठारू यीशु ख्रीष्ट प्रतिदिन शैतान को हराई हराई गले यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबा ठारू शारीरिक अभिलाष को पराजय करी करी गले जन्म हेबा ठारू से जगत को पराजय करी करी के चलले देखंतु मु बहुत खुशी बहुत आनंद मु एही वर्ष जेतकी जाको चर्च बुलीची जेतकी जाको मंडली को जाईची को मंडली रो पिला टकी माने फाटाफुटी ड्रेस पिंदवार देखिने मुझे एते खुशी लागला नले आघरे एटी फाटुतिला सेठी फाटुतिला आमर चर्च केते भाई भौणी मानकर हेयर स्टाइल टिके चेंज करबार अछि के जणकर गांजा मुंडा परि एंते ठिया जाई थाउची सेटा टिके चेंज करबार के चेंज करबे सेटा माँ बापा चेंज करबे अन्य के चेंज कर भंडारी चेंज करबो नै से कौन हैला मो ससुर जेतले थिले मोर गोटे बेल तो सला अछि से कौन कर देला एठीरु एतिकी पूरा टांगरा करी एठी कुपा मुंडा परी रखी के ना गला मो ससुर आउरी मोर सला गोटे खटरे सोइबार खाइला परे सोइबा गला बेल देखले कि से चुरो एटा छतु मुंडा परी नै कि मशरूम कटिंग बोल कहबे ताको मशरूम देखि थिबो ना एठी कुपा परी थिबो या बाड़ी गडे थिबो सेमतिया छतु परी थिबो एंदी देखि से जो एटा लाज लागु नै प्राचीन रो पुओ हे कि ना एंती कापु मुंडा परी आसीचु बोलले आउरी कोन कले गोटे बेडशीट गोटे काढले तळे बिंचैले सोई दे तोर संगे सोईबी मिसा नाही बोलले ता बछे सकाळे जीजू बाबा एंती एंती कहले बोलला ता गाड़ी रे बसे आनी आमर साई रे टांगरा मुंडा करी घर को ताको नहीं गली सेबटू से केबे मिसा से स्टाइल मिसा से करू नहीं आमर सेमती आमर शासन भी थिबार अछि आमानकर पुओ छ मानकु आमर तो कोन बिडरे के काटू नांती जे मोर पिला गोटा मानुची एटा मो ए स्टाइल ठीक अछि से स्टाइल ठीक अछि पालक प्रचारक माने खाली कहबे माँ बापांकर दायित्व हैला से मानकु ठीक भाबरे नेबा हमें विजय हेबार अछि हेयर स्टाइल ऊपर हमर विजय हेबार अछि आखि ऊपर हमर जय हेबार अछि एटा हमर पर्व पराजय जीवन यापन करी नाही आमे विजय जीवन यापन करी कि आमे पर्व आमे पालन करूछु एटा हला विजय रो पर्व आसंतु आउ पद आपण मान को देखेबी निहिमिया पुस्तक रे से केमती लेखुछ देखो आंकर पर्व जाको केमती पर्व गुडी को मान पालन करूछंती निहिमिया पुस्तक 8 अध्याय को आसीबे 8 अध्याय पढ़िबा आमे 10 पद निहिमिया 8:10 आउ से सेमानकु कहिया माइक रे पढ़ जे आउ से सेमानकु कहिला आपण आपण पथरे जाओ जाओ जो रास्ता रे जाओ छो भाई से रास्ता रे तुमे जाओ चिकन द्रव्य भोजन करो हाँ चिकन द्रव्य बोले तेलिया जिनस माछ मांस कौन करो तुमे खाओ
ଓ ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କର ହଁ ତା ପଛେ ତୁମେ ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଭାବ ନାହିଁ ସେଟା ବୋଲିକିନା ହଁ ମିଠା ଖାଅ ହଁ ତା ପଛେ ଓ ଯାହା ନିମନ୍ତେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଅଂଶ ପଠାଅ ପର୍ବ ଏଇଟା ତୁମେ ଖାଅ କାରଣ ନାଇଁ ଯାହା ଯିଏ ରାନ୍ଧି ପାରୁନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଖାଇବାଟା ତାକୁ କଣ କରାଅ ଦିଅ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଗରିବ ଥିଲୁ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଆମର କମ ଥିଲା ଆମେ ତରକାରୀ କଲେ ମନେ ପକାଉଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମର ମା କୁ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ଆମର ଭାଇ କୁ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ଆମର ମାମୁକୁ ପସନ୍ଦ ଆମେ ଟିକେ ଦଉଥିଲୁ ଆମେ ମାତ୍ର ଏବେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଦି କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଦେବୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦେବାର ଅଛି ଲେଖାଯାଉଛି ପର୍ବ କଣ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ତାହା ନିକକୁ ଅଂଶ ପଠାଅ ତାକୁ ଟିକେ ତୁମେ ଦିଅ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଟିକେ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏଇଟା ପର୍ବ ଏଇଟା ପିଠା ପଣା କରି ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବାଟା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ପର୍ବ ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ କି ନାହିଁ ପିଠା ପଣା କରି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ହେବ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ହେବ ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ପାଳନ କରୁଛୁ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଡାକି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ଭିକାରୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ସେ କଣ କଲେ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକିନା ଚିକେନ କିଣିଲେ ପାଖାପାଖି 2 କେଜି ଚିକେନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 500 ଗ୍ରାମ ଲେଖା 4ଟା କିଣିଲେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କିଣିଲେ ଡାଲି ଟିକେ କିଣିଲେ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ସାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଡିଆ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଡିଆ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ପୁଡିଆ ଦେଲେ ଜଣକୁ ପୁଡିଆ ଦେବା ସମୟରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଫିଟେଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠି ଚିକେନ ଅଛି ସେ କଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଚିକେନ କେବେ ଖାଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି ସେ ଆଖି ଭିଜି ଯାଉଛି ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚିକେନ ଟିକେ କେବେ ଖାଇପାରିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆପଣ ଆଣିକି ମତେ ଦେଲେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପର୍ବ ମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଦେଖେଇବା ପର୍ବ ମାନେ ପିଠାପଣା କରି ମସ୍ତ ଖାଇବା ଓଜନ ବଢେଇବା ସେଟା ପର୍ବ ନୁହେଁ ପର୍ବ କଣ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଂଶ ପଠେଇବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେବା ଧନୀ ଲୋକ ଦଉଥିଲା କି ନାଇଁ ସେ ଦଉନଥିଲା ସେ ନିଜେ ଖାଉଥିଲା ନିଜେ ଆକା ଆଡମ୍ବର କରୁଥିଲା ପର୍ବ ମାନେ କଣ ଯେବେ ଏବେ ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛୁ ହୋଟେଲକୁ ଗଲା ବେଳେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଲୋକ କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଥୁରଥୁରି ଜଗିଥିବ କି ନାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାର ପୁରୀ କିଣିଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଣିକିନା ଆଣିବୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନିରଞ୍ଜନ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେବେ ବି ହୋଟେଲକୁ ଯିବ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିବ ବୋଲି ତା ପଇସା ଦିଅ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୁଡିଆ ବନାଅ ସେ ପୁଡିଆ ନେଇ ତାକୁ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ସେ ଖାଉ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା ଆମର ପର୍ବ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବା ନିଜେ ପିଇବା ନିଜେ ଏସୋ ଆରାମ କରିବା ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସେଇଟା ପର୍ବ ନାହିଁ ନିଜେ ଖାଇବାର ଅଛି ପିଇବାର ଅଛି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଂଶ ପଠେଇବାର ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଥିବୁ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସେଇଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପର୍ବ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଲେଖାଯାଉଛି ଯାହାର ନାହିଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଅଂଶ ପଠାଅ କାରଣ ଆଜି ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ନ ହୁଅ ହୁଅ ଯେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର ବଳ ବଳ ଅଟେ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ଆମର ପର୍ବ ଏଇଟା ଆମର ଆନନ୍ଦ ପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ତ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି
मुह तो हस हस थाउची एइटा आममानकर पर्व सेतिपाई एई आनंद आममानकर केमिति आनंद पढ़िबा मो सहित आपण माने पढ़िबे फिलिपियो पुस्तक आममानकर चिन्हा परिचय पद एमिति पर्व आमर पर्व गोटे दिन दुई दिन एटा आमे शिखाउ ना आमे सबु दिन आमर पर्व यीशु ख्रीष्ट गोटे दिन जन्म हेले आज को 2000 वर्ष पूर्वे मात्र एबे से सबु दिन जन्म होउछन सबु दिन से जन्म होउछन आउ सेही प्रकार पर्व आमे पालन करिवार अछि फिलिपियो 4:4 पढ़ सर्वदा प्रभु को ठारे आनंद करो केबे आनंद करो सर्वदा डिसेंबर 25 रे आनंद करो बोले लिखा है कि जनवरी 1 रे आनंद करो बोले लिखा है गुड फ्राइडे दिन आरंभ करो लिखा है पुनरुत्थान दिन आरंभ करो आनंद करो नुआ ड्रेस पिंधले घरे पिठा रांधले आनंद करो आनंद अन्य मानकर पाई गो डेट रे सीमित थाए आज हमर जन्मदिन हेले पिला मानकर आनंद देख जन्मदिन 5 दिन थिबो आका भाई ना मोर सोमवार दिन मोर जन्मदिन अछि से सब को कोई बोलते बसे पिला माने भाबुचंती जदि माँ मोर जन्मदिन अछि बापा मोर जन्मदिन अछि से माने भाबुचंती केक जदि कटा जीवन नुआ ड्रेस पिंधबो ना 5 वर्ष लोग 6 वर्ष होई पारबो ना भाबुते केक काटले आका हमें बड़ होई पारबो सेटा से मानकर मनोभाव थिबो सेटा से मान को पाई बहुत आनंद थिबो मात्र लिखा जाए आनंद कुमती केबे केबे आनंद करो सर्वदा माने सबु दिन सबु मुहूर्त सबु समय रे अन्य मानक पाई से मानकर गोटे पर्टिकुलर समय पे आनंद थिबो मात्र पर्व माने कोन प्रभुंक ठारे आनंद करबा पर्व माने कोन गोटे जय गोटे विजय रो उत्सव रे आमे चलीबार अछि आमे सेटा पर्व आमे सबु दिन आमे आनंद करबार अछि कोठी आनंद करबार अछि प्रभुंक ठारे सर्वदा प्रभुंक ठारे आनंद करो मु कहूछि आम मानकर अन्यान्य चर्च गुड़िक जो प्रकार नाचुचंती डांस करूचंती एटा जदि आनंद थांता बागरा चर्च कौन करथांता एते डांस करी डेली गोटे गोटे वीडियो नै कि पोस्ट करथांता ओडिया गीत रे गोटे देशिया गीत रे गोटे हिंदी गीत रे गोटे स्त्री समाज रो गोटे पुरुष समाज रो गोटे युवा युवती समाज रो गोटे पास्टर समाज रो गोटे देखो काटा हेची हां आमे सेंती करथांतु आमे सेटा जदि आनंद थांता कोंतु पर्व समय रे एमुक समय रे भयंकर भाव रे डेउथिबे नाचुथिबे कुदुथिबे से मानको जीवन देखो कु प्रकार जीवन से मानको एटा हमर आनंद प्रभुंक ठारे आनंद माने कौन मु एई पद आपण मानकु पढौछि पढंतु लूक लिखित सुसमाचार 10 अध्याय को आसीबे प्रभुंक ठारे हमकु आनंद करिवार अछि माने कौन सीता सीता होछि हमर पर्व 20 पद 10 अध्याय 20 पद तथापि आत्मा माने जे तुम मानकर बसीभूत अटंती एथिरे आनंद करो नहीं हैला तुमर द्वारा भयंकर आश्चर्य कर्म होउछि तुमर सेवा कार्य बहुत बढ़ी जाउछि तुमर सेवा कार्य द्वारा अनेक लोक आशीर्वाद पाउचंती सेति आनंद करो नहीं हैला सेति आनंद आमे करबा नहीं कोन पे आनंद करो किंतु तुम मानक नाम जे स्वर्ग रे लेखा अछि एथिरे आनंद करो कोन पे आनंद करो एइटा हमर आनंदर विषय मोर ना कोठी लिखा आइछि स्वर्गर जीवन पुस्तक रे लिखा आइछि प्रभुंक ठारे आनंद कोन कोन मोर ना को प्रभु कोन कर स्वर्गर जीवन पुस्तक रे लिखि दैछंती ए आनंद गोटे दिन दुई दिन नाहीटा सबु दिन आनंद नुआ पोशाक थाउ कि न थाउ पिठापଣା थाउ कि न थाउ मात्र ए खुशी कौन थिबो जे मोर ना को परमेश्वर जीवन पुस्तक रे लिखिछंती एइटा आममानकर आनंद एही आनंद रे आममान को बढ़ुथिबार अछि आउरी आनंद विषय लिखा जाइछि मु सब जाकू डिस्क्राइब करू नहीं आनंद केमिति आनंद हमर आनंद कोन हेबार अछि मते पढंतु 15 अध्याय 15 अध्याय रो पढंतु लूक 15 रो 4 तुम मानक मध्यरे एपरि केउ लोक अछि जे
ତାହାର ଯଦି 100 ମେଣ୍ଢା ଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଅନେଶ୍ୱତକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଛାଡ଼ି ସେ ହଜିଥିବା ମେଣ୍ଢାଟି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ହଁ ତା ପଛେ ପୁଣି ପାଇଲେ ସେ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ଘେନି ଓ ଆସେ। କି ଆନନ୍ଦ! ମତେ କେତେବେଳେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଏ 2025 ଗଲା, ଏ 2025 ରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଲା ଦେବଗନ୍ଧ, ଆଉ 2026 ରେ ଆମକୁ 5ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। এই 5ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବୋଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଦେବଗନ୍ଦଣା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ପଠେଇଥିଲେ, କି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଦେଲେ, ସେମାନେ ନେଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ଥଣ୍ଡାରେ ଆମେ ମରିଯିବୁ କାଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇକିନା ଘୋଡେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଖୁସି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆମମାନଙ୍କର ହଜା ଆତ୍ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦ। କେବେ ଆଇବେ? ଡିସେମ୍ବର 25 କୁ ଆଇବେ କି ନାଇଁ? ଡିସେମ୍ବର 25 ଆମକୁ କାହିଁକି ଖୁସି ଜାନେ? ଡିସେମ୍ବର ମାସ କାହିଁକି ଖୁସି? ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବାଗ୍ରା ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ମିଶିଲି। କୋଉ ତାରିଖରେ ମିଶିଲି ଭାଇ? 25 ତାରିଖ। ସେ କମଳା ମାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରା ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ଲୋକ ଥିବେ ଯେ ଗଣି ମିଶା ହଉନଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ଶାଳୀ କହିଲେ, ମତେ ଡାକି ନଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ, ଆଉ ମମତାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଷ୍ଟର ବିଭା ହେଇଛି ଏବେ। ବାଗ୍ରା ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ତ ଗାଡିରେ ସ୍କୁଟି ଥିଲା, ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇକିନା ମୁଁ ବାଗ୍ରାଗୁଡା ନେଇଯାଇଛି, ମସ୍ତିପୁର ବାଗ୍ରାଗୁଡା। ତାହା ପଛେ ଇଆଡେ ନାହିଁ, ଏଠି ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ବୋଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ଆହୁରି ଫୋନ କଲି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଣୀଗଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଗ୍ରା ଅଛି। ତା ପଛେ ସେଠିରୁ ଏଠିକୁ ଆଇଲୁ। ଆସିକିନା ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେମିତିଆ ଖରାପ ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଉନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଆସିକିନା ସେ ବାଟରେ ପଚାରିଲୁ, ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ। ହେଲେ ତା ପଛେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ଯାଅ ବୋଲେ। ହଁ, ତା ପଛେ ଆମେ ରାଙ୍ଗି ରାଙ୍ଗି ଆଇଲା ବେଳେ ଏଠି ଏ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଏକଲା ଠିଆ ହେଇ ଗୀତ ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୟଙ୍କର ଗୀତ ଚାଲିଛି। କମଳା ମା ପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ପରି ବସିଛନ୍ତି ସେଠି। ହଁ, ତିଲୋତ୍ତମା ସାଇଡ ରେ ଜସ୍ମିତା, ତାପରେ କୃତିବାସ, ଏତିକି ଲୋକ ଆକା ଥିଲା। ଆଉ କିଏ ଥିଲେ କି? କବିତା ଥିଲା ନା? ହଁ, କବିତା ଥିଲା, ବଡ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ତା ପଛେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ହେବ। କି ଖୁସି, କି ଆନନ୍ଦ! ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆସେ, ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ମିଶିଗଲୁ। এইটা আনন্দ। পর্ব আমার কোন মানে প্রতিদিন বিজୟରେ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଆନନ୍ଦ। ପର୍ବ ମାନେ କଣ? ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଥିବା ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି, ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ପର୍ବ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 4-5ଟା ବିଷୟ କହିକିନା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଥେସଲୋନିକେ ପୁସ୍ତକକୁ କାଢିବେ। ମୋ ସହିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢିବେ ଥେସଲୋନିକେ ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେରେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ହଁ, 18 ପଦ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ହଁ, এইটা হচ্ছে পর্ব। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା ହଉଛି ପର୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମୋର ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପର୍ବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ, ଏଇଟା ଡେ, ସେଇଟା ଡେ, ସେ ଡେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ ପର୍ବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ ପର୍ବ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ମାନେ କଣ?
एबे मनेकर आम घरे अभाव अछि धन्यवाद दे हेबो कि कौन बोल धन्यवाद देबो कौन बोल धन्यवाद अभाव रे कौन बोल धन्यवाद देबो हाँ एटा केंदी धन्यवाद एटा अभाव हेतिबार धन्यवाद रोग हेतिबार धन्यवाद अधरी गली धन्यवाद एटा केंदी धन्यवाद देबो एबे हमर छुआ को रोग हेतिबो ज्वर हेतिबो मेडिकल रे पडितिबो प्रभु मेडिकल आनचो धन्यवाद धन्यवाद देबो कि के केन देबो सबु अवस्था धन्यवाद देवर अर्थ कौन सबु परिस्थिति तुम नियंत्रण अच्छी प्रभु मोर अभाव हेबाटा मध्य तुम नियंत्रण अच्छी मते रोग हेबाटा मध्य तुम नियंत्रण अच्छी सेति पाए प्रभु मु तुमको धन्यवाद दउछि आयुब सेमती धन्यवाद देले से कहीं धन्यवाद देले से प्रभु सबु परिस्थिति तुमर धन्य तुम नियंत्रण अच्छी आज जदि मु धनी हेछि धन्यवाद काली दरिद्र हेले धन्यवाद कहीं सबु परिस्थिति तुमर नियंत्रण अच्छी एथिपाई आमे धन्यवाद देबा कथा रोग हेछि बोल धन्यवाद देबा नै रोग समय मध्ये तुम नियंत्रण अच्छी तुम सुस्थता दे पारिबो अभाव समय मध्ये तुम नियंत्रण अच्छी धन्यवाद दे पारिबो एइटा आमे कौन सी स्पेशल डे पाई आमे धन्यवाद आज आमर मैरेज एनिवर्सरी पाई धन्यवाद ठीक अछि आज आमर जन्मदिन पाई धन्यवाद आज नुआ घर बांधिलु पाई धन्यवाद धन्यवाद देबार अछि सब अवस्था रे सब परिस्थिति रे आमे धन्यवाद देबार अछि धन्यवाद रे आमे चालुतेबार अछि धन्यवाद रे चालुतेबार अछि मात्र लोक माने बचसा करबे जेतबेले आमे जाइथिलु फुलबाणी जयपुर रे ओल्हेलु 5टा आड़ ओल्हे देला चा दुकान को गलु आमे सेठी गोटे गीत बाजची अरे दगा दिया अरे कपटिया तते तो गड़ धरिबु बोली आसीथिलु तू गड़ काहेकि झिकी देलु रे बोलुची से बोले कि कहबो को बोले से चा पीबो से गीत सुनिबे काबा ए गीत को एते खुशी आनंद लगे देई मते आश्चर्य लगा आमे सेंती केबे करि पारबो कि आमे तो गड़ टिके धरबी बोला काहे झिकी देलु रे बोले कोन सेटा प्रिय माने एइटा पर्व मु आपण मान कहूची एबे आपण मान पैसा हला आपण माने अन्य माने पर्व रे जेमती करूचंती आमे सेमती आमे करि परबो मात्र पर्व माने कोन सबु बेले गोटे जयर जीवन रे भावंतु भाई माने काम को जाउचंती बाहर को जाउचंती केते प्रकार प्रलोभन केते प्रकार टेम्पटेशन से ऊपर जय लाभ करबार अछि ता पछे आनंद आमे करबा प्रभुंको ठारे आनंद मु कहूची ना दुनिया लोक जेमिति भाबरे आनंद करूचंती हमर पास्टर बाबू कोन आसुंद हाथ उठिबा समस्या टिके छिड़िक छिड़ डेइबा बोली के डेइ के सीट ढुकाई गला बोल कहले कोन हेबो एइटा आनंद नाही आजिकाली जेतकी जाको वर्शिपर मान अछंती सब जाको कोन करबाटा नाचेबाटा माने मु देखुतिली जेतेबेले परब आस्तिला से परब रे जो कलाकार जाको आसीथिले से माने 10टा बेले प्रोग्राम आरंभ करुथिले एते शीत को थुरथुरी थुरथुरी तांकर गीत सुनबा पई लोक माने आसीकिना की गीत गाउथिले लास्ट दिन से जो कलाकार आस्तिला ना कहू नहीं तांकर गीत परफॉर्मेंस देखा 5 लाख लोक आस्तिले भाबो सीटा से मान को पई परब थिला आमे जाइथिलु सिटी थुरथुरी थुर देखबा पई भुवनेश्वर रु केते लोक आस्तिले आमर घर टिके चलले आमर सेठी जीवाटा मात्र जीवा गुस्सा इच्छा हला नहीं सेटा आमर परब नहीं सेटा लोक मानकर परब सेटा मात्र आमर पर्व कौन प्रभु को धन्यवाद देवाटा मु धन्यवाद दउछि मु पापी अवस्था रे नरक आड़ को झाउथिली हाथ रे मद सिगरेट विभिन्न प्रकार कदर्य मनोभाव थिबा बेले से मते उद्धार करिसंती और से मते छड़ेइसंती मते आज मते स्वर्ग मार्ग को नहीं पालक कर मो पाई पर्व एटा मो पाई आनंद अटे प्रिय माने एही पर्व सबु अवस्था रे कौन कर धन्यवाद दियो जितेबाला आम धन्यवाद दउछु आमे पर्व पालन करछु जितेबाला आमे प्रभुंक ठारे आनंद करूछु सेतेबेले पर्व पालन करछु जो समय रे
आम माने जय चलुचु से आम पर्व पालन कर पर्व लास्ट कथा कह समाप्त करने चाहे 5टा कहवा कथा 4टा आपण मान कहूची अति परिचित वाक्य मुझे मान पढ़ेवा चाहे माथ्यू 6 अध्याय 33 पद पढ़े बाइबल काटवा पड़ुची कि किंतु तुम्हें माने प्रथम ताहांको राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर आउ ए समस्त विषय मध्य तुम मानकु दिया जीव पर्व माने कौन प्रभु को निज जीवन रे प्रथम स्थान दे प्रभु को निज जीवन रे सबुठारु उपरे रखबाटा कहतु से पंडित माने केमती पर्व पालन कले यीशु को कूट रखले मुंड उपरे भूमिष्ठ प्रणाम कले तले सोई पड़ले आउ से प्रभु आराधना करुछंती प्रभु को निज जीवन रे सबुठु उपरे रखबाटा एटा पर्व प्रभु को आम जीवन रे सबुठु उपरे कौन 25 डिसेम्बर रे रखबा कि ना जनवरी 1 रखबा ना गुड फ्राइडे रखबा ना पुनरुत्थान समय रखबा केबे केबे रखबा सबुदिन से स्वर्ग कहबो ए प्रकृत रे पर्व पालन करूची सब बेले मते उपरे रखुची मते उच्चरे रखुची सेटा हमर पर्व प्रिय माने हमर बागरा चर्च भाई भौणी माने आम माने सब समय पर्व पालन करि परबा केते बेले सब बेले प्रभु को उपरे कहंतु आमानकर आपण माने समस्ते गाड़ी चलाउछंती आज भड़ा मिलबो कि रविवार दिन सोमवार दिन बेसी भल भल भड़ा मिलबो ना रविवार दिन कहीं की जाऊन प्रभु को उच्च रखीचु कहीचु आम पाई भड़ा प्रथमे नुहे आम पाई प्रभु प्रथमे अटंती एथिपाई आमे करिचु आमे एइटा हमर पर्व स्वर्ग सेटा देखुछि आमको जणा रविवार दिन कामर अभाव नहीं रविवार दिन छुट्टी थिबो रविवार दिन आमर व्यापार बेसी थिबो ए प्रलोभन आमर आसुछि लेखा कौन खाइबू कौन पीबू कौन पिंधिबू आमर चिंता केमती ईएमआई बांधिबू केमिति से गाड़ी रेंट टा देबू आमे कि प्रकार भाव रे आम झीर स्कूल फीस देबू कि प्रकार भाव रे आमर पुओ को आम पाठ पढ़ेबू ए सब विषय को आम प्रथमे रखी नाउ आमे जानिछु यदि प्रभु को आमे प्रथमे रखिबू ए सब विषय से पूर्ण कर देबे हालेलुया से एइटा हमर पर्व हमर सेति भाई आमे से सब विषय गुडी को आमे छाड़ीछु आमको मध्य चिंता अछि आमको मध्य पैसा दरकार अछि आमको मध्य व्यापार दरकार अछि मात्र आमे जानिछु ए गाड़ी देवा लोक प्रभु ए घर देवा लोक प्रभु ए परिवार देवा लोक प्रभु ए जीवन देवा लोक प्रभु आ से प्रभु ए सब देइछंती बेले चलेवा पे शक्ति मध्य से प्रदान करिवे प्रिय माने सेति पई पर्व माने कोन नुआ पोशाक पिंधिबाटा सेटा भलो कथा भलो खाइबाटा भलो कथा मजा मस्जिद भलो कथा पिकनिक जिबाटा भलो कथा मात्र पर्व माने कोन प्रभु को निज जीवन रे सबुठु उपरे रखबा सबुठु टॉप रखिबा सेटा हमर पर्व आ सही पर्व आमे पालन करूछु आमे केबे केबे प्रतिदिन से भाई आमर चर्च भाई भौणी माने से माने ऋतु ख्रिस्टियान नुहंती डिसेम्बर मास रे अलगा कलर ता पछे जनवरी मास रे अलगा कलर आमर सब बेले गोटे कलर थाए गोटे रंग आमर थाए गोटे समान आमे थाउ कौन सी विषय हमको अप एंड डाउन करे नहीं आ अन्य लोक माने केबे बेसी प्रार्थना बाट जिबे से माने गुड फ्राइडे समय रे 40 दिन आमे माछ खाइबू नहीं अंडा खाइबू नहीं आइंस खाइबू नहीं आमे एकानी माछ खाऊ नथिबे अंडा खाऊ नथिबे मात्र टीवी आगरे बसी देखू थिबे एकानी पुड़िया में छाड़ देथिबे मात्र भाषा कहे बारे छाड़ नथिबे सीधा से मान को पाए पर्व आ डिसेम्बर मास आसी गला बिल्कुल तो पूरा धार्मिक पूरा घर चून मारबाटा एबे एसान घर अच्छी बोलते चून मारुच वर्ष को वर्ष गोटे मन कर 5 बगरा घर ही जीवो गोटे तो चून मार 1 लाख टका सर्व बेले थाउ बे हाँ से बेले गुठी हेबो चून मारबे ता पछे जो पीतल हांडी जाग ताजा पर रखी थे कि नहीं
फास्ट पितल हांडी तार साइड रे पितल थाली से हांडी उपरे पितल ढाल रखिथिबे केते सुंदर दिसुथिबो आपण देखि चंदे जोटी गले मिसा ताजा थिबो ताजार किछि थाउ कि न थाउ एकाने स्टील हांडी से काने पितल हांडी केबे काम दउथिबे कि से माने केबे ने वर्ष को थरे काढो माजो आउरी रखी दियो बोले यार करतो आमे जेमती हांडी से माने जेमती हांडी वाला बरी से माने को आमे भी तो केबे व्यवहार होउछु कि आमे नाही नाही परब को थरे आडी घोसा मजाक करी केते चिक चिक काहे रे घोसबे पुरना तेतली सहित नहीं बोला बरे घोची दे था था बोली देखला बेले ए भीतर महिला कुड़ी जाइची ए भीतर महिला कु तेतली सांग भितरे महिला भर्ती हेतिबो मात्र से हांडिल महिला बुझंतु के जण दुई राती सोइबे नहीं की पई एडे बड़ कंबल को केंती करी काचबू सेटा गोटे चिंता थिबो आगरे सिना कंबल या सान दिला एबे एडेटा याडे धरी बोली सियाडे खोजी जाउथिबो ता बच्चे बेले बेले आम घर लोक मते मिजा के डाकबे तो मान तार बेके चोकटी ताको एंती मुळले एबे हेउ नै सेंती काहे कि एबे जे वाशिंग मशीन पळे आसी से भितर पसे कि ना स्विच मार दे डुडु डुडु कि ना से प्रेस से कि पळे आसुची एमिति आगरे थिला हमर पर्व सेटा को आमे हमर घर को प्रथम स्थान आमे दउतिलु हमर शरीर को दउतिलु मात्र एबे हमर पर्व माने कोन प्रभु आम जीवन रे प्रथम प्रभु को आमे उच्चरे आमे रखुछु एइटा पर्व सबुदिन पर्व मु कहूची ना सबुदिन पर्व मु हमर चर्च सब भाई बड़ी मान को कहिची जो वर्ष को थरे पर्व पालन करबा लोक से दिन कौन हेबो 10 जन गोटे कागज देबे मुई मते मिसा गीत गाइबा को दियो पर्व दिन लंबा कहीं हेबो 10 जन गीत गाइबे 15 जन साक्ष्य देबे सेते बेले मेसेज सुनला बेले समस्त मुह बैंगन परी हितिबो सेमती ही जाउची मात्र आमर चर्च रे मु कहू सबुदिन पर्व सबुदिन स्पेशल सॉन्ग थिबार अछि हालेलुया सबुदिन स्पेशल सॉन्ग गोरतर टाकरी परिवार गाइले गोरतर नाग परिवार गोरतर बाघ परिवार एमिति करिकिना प्रति थरो हमर पर्व रे हम जिबार अछि मु दिल्ली रो गोटे चर्च को जानि छी से चर्च रे प्रति सप्ताह रे नुआ नुआ गीत से मानकर चर्च रो परिवार गुडी तीनटा गीत जिंते थिबो से कहबे हम पाए सबुदिन पर्व आज्ञा बु डेट रे पर्व नै आग्रे थिला आमे प्रभु को जानि नथिलु गोटे स्पेशल डेट रो अपेक्षा थिलु मात्र एबे आमे प्रभु को जानलु प्रभु सोमवार पाई मते पर्व मंगलवार पर्व सब 12 पर्व सेटा सेति भाई देखंतु एबे काली हम छातो पड़ला छातो कुबार दिन पकेबार लोक मान कहिबे छातो मंगलवार पकेबो न रविवार पकेबो नले बुधवार नले शुक्रवार पकेबो शनिवार की बार शनिवार हाँ जो दिन शनि अच्छी से दिन आमे पकेबा को गलु आमे शनि दिन किसे लगी किछि ए नै चिकन चित्ती लगी हाँ तुम आसीथिलो जॉन भाई आसी पारले नहीं नहीं आपण मान कहूछि शनिवार अशुभ बार की नहीं सेटा आमे कहबा को चाहूछु मते के मिसा कहले शनिवार दिन पकेबो कि पचार मिसा पारु नांती मुझे तो जानी सबु बार प्रभु तैयारी कर ना सीना एमान देइचंती बाइबल रे की ना दिया जायतिला प्रथम दिन द्वितीय दिन तृतीय दिन चतुर्थ दिन पंचम दिन षष्ठ दिन ए जो दिन मान भीतर को संख्या अशुभ संख्या टिके कोंतु एक अशुभ की दुई एक अशुभ बेल मरबो केबे एक जीवन मरबो कोटा अशुभ नहीं एटा लोक माने आमको भोकुआ आज अशुभ दिन से दिन शुभ से दिन तिथि के देखंतु राति 4:15 रे विवाह हेबे सोइबा से दिन हम जोग आछि राति 4:15 रे से बापड़ी से टोकी हाँ केबे मिसा 10टा बेले से चेता रही पारबो नै से खड्डू थिबो ताकू उठे नै विवाह बदर तो विवाह हाँ बोलतो कि असुविधा एटा जाको मु आपण मान को कहूची केबे केबे पर्व हमरो
ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ବ। ହଁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ବସ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଉଠି ପଡ ଟିକେ, ହଁ ଉଠି ପଡ, ତାକୁ ବାଟ ଛାଡି ଦିଅ। ହଁ ସନ୍ତୋଷ ରୁମ ରେ ପଶାଇ ଦିଅ। ଭେରି ଗୁଡ, ଠିକ ଠିକ। ଗଲା ଗଲା ବସ। ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବସନ୍ତୁ। ପର୍ବରେ କଣ ଥାଏ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆଜିର ପର୍ବରେ ଜୟ ଅଛି ନା ପରାଜୟ ଅଛି? ଲୋକମାନେ ପରାଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଝଗଡା ଲାଗବାଟା ଜୟ ନା ପରାଜୟ? ହଁ, ମଦ ପିଇବାଟା ଜୟ ନା ପରାଜୟ? ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ନାଚବାଟା ଜୟ ନା ପରାଜୟ? ଆମେ ଜୟ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟର ଉତ୍ସବରେ କଢେଇ ନଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ପର୍ବ। ଆମେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆମେ ଡେକ୍ ବଗାଇ ଲିଚୁଲା ମାଳ ଲଗେଇ ଆମେ ନାଚୁନ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ବ ଦିନ ସମସ୍ତେ ହସିବେ, ଜଣେ ଏକା ହସି ପାରୁନଥିବ। କିଏ? ଘରର ବାପା ମୁନୁଷ ସବୁକୁ ଘେନି ଦେଇ ତାର ମୁଁ ଚାଙ୍ଗଡା ହାଣ୍ଡି ପରି ହେଇଥିବ। ପିଲାକୁ ଦଉଥିବ, ଟକିକୁ ଦଉଥିବ, ମାଝିକୁ ଦଉଥିବ। ଏବେ ଡାଡି 3000 ତଳର ବୁଟ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ସେ ବୁଟ ପିନ୍ଧି କୋଉଠି ଚାଲିବ ଏବେ କି? ହଁ, ତଲେ ତ ଚାଲବାର କି ନାହିଁ। ବୁଟ ଏତେ ଏତେ ଦରକାର, ଦାମିକା ଦାମିକା ବୁଟ ଗୁଡିକ ଦରକାର ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ବ ମାନେ ଜୟରେ ଯିବାର ଅଛି, ସବୁ ସମୟରେ ଜୟ। ପର୍ବ ମାନେ କଣ? ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ପର୍ବ ମାନେ କଣ? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଡିସେମ୍ବର 25 ଆସିଲେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯାଉଛି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଡିସେମ୍ବର 25 ଦିନ ତାଙ୍କର ଲୋକ ବାକ ମରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 25 ଲୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି କି? ମରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ମରିଗଲା। ଡିସେମ୍ବର 25 ଯେବେ ଆସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯାଏ। ସେ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ? କାନ୍ଦନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। କି ପର୍ବ ସେଟା ପ୍ରିୟ ମାନେ? ପର୍ବ ମାନେ କଣ? ଜୟରେ ଯିବା, ପରାଜୟ ନୁହେଁ। ପର୍ବ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ପର୍ବ ମାନେ କଣ? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପର୍ବ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ